हालेलुया। यीशु के नाम से सबको जय मसीह ईश्वर नाम पर सबके सलाम जनाई दी से महान नदी जगह ते आहा दो महान के कुमारो होताई दिन भी वीक टाइम थे के महान ये जानिंग नाइट थे को पड़े चीन भी फायदे को पड़े और कुंभा करने महान मुतुन भी होले पड़े होली महान थे आहा दो अजी अपनी खान के ईश्वर कुथा दो ईश्वर खुला से अपनी ला जीवन थे और मला जीवन में तारो की काम करी से महान अजी के लिए जगह दे ऐसे महान अजी तो के लिए जिंदा तो थकी ऐसे एक ता कारण तो असली तो बचे दे से इधर तो अपने हान के जनाई दियो कोना महान इधर जगह दे ऐसे महान इधर खाली गाना हुए गिना होली हुई अपनी खान के ईश्वर वचन तो ईश्वर कुथा तो अपने हान के जनाई दियो ले ऐसे यदि किमान भी मला आवाज नहीं से महान लगा सब भी हुनी ना ब्लेस आशीर्वाद तो और अपने हान का हुसा कुथा नया नतुन कुथा तो जानो कोना विश्वास से यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से हालेलुया यीशु ने हमें बचाया है यीशु ने हमें बचाया है पाप के जाल से यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की जाल से To God hallelujah To God hallelujah To God hallelujah To God hallelujah अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से To God hallelujah 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 Shalom Shanti और सलाम ले आएंगे आपके नाम Shalom Shanti और सलाम ये यीशु का पैगाम To God hallelujah 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 hallelujah To God hallelujah हम लोगों के लिए अपनी जान क्रूस पर दिया आज हम लोग इस जगह में हैं और आप लोग इस जगह में हैं क्योंकि ये वक्त ये समय यीशु मसीह के लिए है Praise you Jesus यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में
इस जगह में। स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवदाता तेरी सन्मुख
There's no one like you, Jesus. We exalt your name, Lord. We exalt your mighty name, Jesus. आपके नाम आराधना हो इस जगह में यीशु, आपके नाम ऊंचा हो इस जगह में यीशु, इस समय इस वक्त इस जगह में सिर्फ और सिर्फ आपके नाम हो यीशु। Because you are the way, the truth and the life. क्योंकि आप ही एक रास्ता तो है यीशु स्वर्ग जाने के लिए, आप ही सच्चाई तो है और आप ही जीवन तो है। इस जगह में कुछ नया काम कर यीशु, इस जगह में कुछ नया काम कर यीशु। ये सब गीत आपके नाम ऊंचा होने के लिए, आपके नाम आराधना होने के लिए। To be exalted for your kingdom, Lord Jesus. All the songs that we bring forth, Lord, let your name be glorified in this place. Let the people know how great you are and how mighty you are, and the anointing be filled with your spirit, Lord Jesus. आपके नाम हो ऊंचा इस जगह में, यीशु के नाम से। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Ini kemana manuhan akhirnya se, kemana manu mula awas punya se. Sob kebi Yesus Masih la naam pra salam janai diye se. Mohan aji dia hatu apni han ki bhal khobor, Isor la khobor do huna ole ahise. Aru moi ede khara kora do apni han ki ekta Isor la kotha de Bible de ki kunya ase idu moi apni han ki puri ne hunai dibo. Moi Hindi ba puri ne hunai dibo, sob manubi bujole karne. Itu nijor la khota nohoy, holibi Yesu Masih wa tai Bible de ki likhi kina ase, itu tai la khota purule ase. Ite likhi kina ase John 3:16. Ite koi na ase क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दोष ये है कि ज्योति जगत में आ चुकी है, परंतु मनुष्यों ने ज्योति को
अपेक्षा अंधकार को अधिक प्राय जाना, क्योंकि उनके कार्य बुरे थे। क्योंकि प्रत्येक जो बुराई करता है ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास नहीं आता कि कहीं उसके कार्य प्रकट ना हो पाए। परंतु वो जो सत्य पर चलता है ज्योति के पास आता है, जिससे ये प्रकट हो जाए कि उसके कार्य परमेश्वर की ओर से किया गया है। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। आमेन। Praise the Lord. আজি মই এটা খাৰা আছো আপনাদের সবকে মোলা টেস্টিমনি মোলা লাইফে ঈশ্বরা কি করে দিছে আর ঈশ্বর মোলা লাইফে কিনা চেঞ্জ করেছে আপনাদেরকে ইটো কলে যে আমি মই খারা আছে আপনাদের হুদিনা ব্লেস হোক না বিলিভ আছে বিশ্বাস করে মই একটা হিন্দু ফ্যামিলির পৰা জন্ম হওয়া থাকছে মোলা ফ্যামিলি হিন্দু থাকছে আর আমি ফ্যামিলিতে পিস থাকা নাই শান্তি থাকা নাই আমি বেশি স্ট্রাগল করে থাকছে বেশি দুঃখতে থাকছে আমি ফ্যামিলিতে শান্তি খুশিতে থাকা নাই বাবা তো শাহরুখ খান খাব আর আইকিনা আমাকে দিগদার করব আমাকে মারো এনে থাকছে হলে মোলা বাবা তো ঘৰটো নাহে দে শাহৰুখ খান খাই না ঘৰটো নাহে দিন নাহে সপ্তাহ নাহে আমাৰতো বেছি দুখ পায় হ'লে এনেকুৱা যাই থাকোঁতে একটা ঈশ্বৰ লগা চাৰ্ভেণ্ট ঈশ্বৰ লগা কাম কৰা মানুহটো আহি কিনা আমি সিহঁতক ঘৰে আমি সিহঁতক কনলি চাইতে প্ৰিচ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এনে হৈ থাকোঁতে মই লামাবি ইটো দিন দে ঈশ্বৰকে বিলিভ কৰিছে ঈশ্বৰকে তাৰ লাইফতে না ইটো ঈশ্বৰ কাম কৰা মানুহবোৰে আমি ঘৰ চাইতে এনেকুৱা প্ৰিচ কৰি থাকাম দে মই লামাবি ঈশ্বৰকে বিলিভ কৰিছে তাইবি ঈশ্বৰকে লৈছে ইটো দিন পৰা আমাৰতো কি কয় লাইক আমাৰতো ঈশ্বৰকে বিলিভ কৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এনেকুৱা হয় না আস্তে আস্তে গৈ না বাবা বি চেঞ্জ হ'লা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু বাবালা লাইফ भी चेंज हुई ताई भी इधर तो कोई ना खाई दे ताई इधर तो ईश्वर के बिलीव करे ताई सब छाड़ी से कार्ड खान खिला ताश खान खिला भी सब छाड़ी से इधर तो ताई हमारे फैमिली तो भी पीस पर थकी ना से इधर थका मालूम हन भी अपनी हला घोड़े पीस ना थकू पारे अपनी हला घोड़े शांति ना थकू पारे खुशी लगी थकू पारे बोल भी अपनी हने की कोल मन जाए कर ईश्वर है अपनी हने शांति और खुशी तो दिवले पारे दे अपनी आज बिलीव कुछ बोले ईश्वर तो अपनी हने शांति और खुशी तो दिव पारे मैं भी एक छुकरी बिया थकसे बोल भी ईश्वर रामके चेंज करिसे और मैं ईश्वर लगा कथा तो इतना सचा होआ कारण कबले आइसे मैं इतने अपनी हला कौन रिलीजन का एगेन्स्ट अहा ना बोली भी क्योंकि सचा आसे इतना कबले आइसे क्योंकि सचा तो मोला लाइफ होइसे इतना कबले आइसे अपनी हान तो भाव पारे मैं अपनी रिलीजन अपनी हला एगेन्स्ट आसे बोली ना नाई मैं गला लाइफ से कि सचा होइसे इतना कबले आइसे अपनी हान भी ईश्वर के बिलीव कुछ बोले तो अपनी लाइफ से भी खुशी शांति आइबो ईश्वर के अपनी बिलीव लई आइछि आज लैसे बोले तो अपनी बिलीव हो अपनी लाइफ से खुशी शांति आइबो अपनी भी लगे पीस खान सब जीवन दे सब लाइफ से खुशी शांति तो लगे मैं कि कबले मन जाए ईश्वर है अपनी शांति और खुशी तो दिव दे इतो अपनी हान শুনিছে ইটো মোলা টেস্টিমনি শর্ট টেস্টিমনি তো শুনি না আপনি ব্লেস হইছে গই না বিলিভ করিছে Hallelujah. Praise the Lord. अपनी खान टेस्टिमनी उनिसे पारे विनी लगा टेस्टिमनी ताइबी एकता ईश्वर नजना घर बरासे ताइबी तलगा फैमिली तोले एक दिन तोले ईश्वर जिसु ख्रिस्ट तो कुन आसे नजानी गिना थाकिसे और कितिया तलगा आमा तो तलगा बाबा तो इनका घोटे दिक्तारी दुख नशा कुड़ी गिना मुदु खाई गिना इनका हिगना दिक्तर दी थका टाइम थे कितिया ईश्वर लगा कथा तो तालगा घोटे पूछिसे
কেতিয়া তাইলেকা আমাৰ তো যীশু খ্ৰীষ্ট কোন আছে লৈছে বিশ্বাস কৰিছে তাহান লগা ফেমিলিতে একটা শান্তিটো আহিবলৈ কাৰণে শুরু হৈছে বচন তিনিকা কৈ কিনা আছে কেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্টটো আহে মানুহ লগা জীৱনতে যীশু খ্ৰীষ্টটো কেতিয়া আহে তাইতো শান্তি লগা জীৱনতে লৈ কিনা আহে গৈছে আপনি লগা ঘৰতে আজি একটা পিস একটা শান্তিটো নাথাকিব পাৰে হইলিবি এতিয়া বুইনি লগা লাইফ কেনেকা তাইখান লগা ফেমিলিটো কেনেকা ঈশ্বৰ যীশু খ্ৰীষ্ট আহি কিনা চেঞ্জ কৰি দিছে আপনি लगा लाइफ के भी तो सेम जीसु ख्रीस्ट आइसे कले आपनी भी एक शांति लगा जीवन होसा लगा जीवन तो आपनी भी जानिबो पारिबो আজি এতে আহি কিনা থাকা সব জোয়ান ছোকরা ছোকরি খান আছে ইমান ছোট বড় তাহান भी सब ईश्वर के नजानी किना থাকা আছে কোনবা হিন্দু লগা ব্যাকগ্রাউন্ড পৰা আছে কোনবা ঈশ্বৰ কোন আছে নজানি কিনা থাকিছে যীশু খ্ৰীষ্ট কোন আছে হইলিবি তাইখান কিতিয়া যীশু খ্ৰীষ্টকে নিজৰ জীৱনতে লৈছে তাহান লগা ফ্যামিলিটো তাইখান লগা ফ্যামিলি লগা লাইফ বি চেঞ্জ হৈছে তাইলগা মা বাবা লগা লাইফ বি চেঞ্জ হৈছে তাইখান লগা লাইফ বি চেঞ্জ হৈছে আৰু ইটো হসা কথাটো আমি খান নিজৰ লগতে ৰাখিব নাপাৰি কিনা আপনি খান কিবি কৈ দিব কৈ কিনা হাসে হসা শান্তিটো কোনটো পাইছে ইটো মই খান নিজৰ লগতে নাৰাখিব মহান জায়গা কোনবা শান্তি নাথাকা মানুহ কোনবা শান্তি নাথাকা ঘৰ এনেকা মানুহ কোনবা শান্তি নাপাই কিনা আছে পিছটো নাপাই কিনা আছে এনু খানকে জায়গা না কৈ দিব কৈ কিনা হাসে আপনি খান সব পারে যে সব জোয়ান ছোকরা ছোকরি খান আছে তাহান ইমান জোয়ান টাইম পৰা ঈশ্বৰটো তাহান লগা লাইফতে কি কৰিছে ঈশ্বৰটো তাহান লগা ফ্যামিলিতে কি কৰিছে ইটো তো মহান আপনি খান কি বি কৈ দিব কৈ কিনা আইছে আজি লগা দিনতে ইটো পৰা আজি এতে কোনোবা এনেকা আছে শান্তিটো নাই ফ্যামিলিতে আপনি लगा बाबा तो मुदु खाई किना घरते এনেকা দিকতাৰি দি কিনা থাকিছে কলে আজি আপনি যীশু খ্ৰীষ্টকে বিশ্বাস কৰিছে কলে আপনি लगा ঘৰতে শান্তিটো আহিব যদি আজি কোনবা এনেকা আছে ঘৰতে প্রবলেম আছে ফ্যামিলিতে প্রবলেম আছে মোটা মাইকে লগা বিচতে প্রবলেম আছে বাচ্চা আর আমা বাবা লগা বিচতে প্রবলেম আছে ঝগড়া হই থাকে এনেকা জীবন তো আছে কলে মানে আজি আপনি খানকে গুড নিউজ আছে ಇದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಳೆ আপনি খানকে ಇದು জিন্দা ঈশ্বর কিন্তু বইনে লাগা লাইফ তে আর তা লাগা ফ্যামিলি তে চেঞ্জ করিছে ಇದು নিসনা আপনি লাগা লাইফ তে বলবি চেঞ্জ করবে দেই আজি মই বি এতে খাড়া হই থাকা তো ঈশ্বর লাগা অনুগ্রহ থাকা বড়া ঈশ্বর লাগা মরম থাকা বড়া আপনি খান লাগা বিচতে খাড়া হইছে ঈশ্বর তো মই লাগা লাইফ তে কি করিছে ಇದು আপনি খান কি বি কই দিব কই কেনা আছে আজি লাগা দিতে আজি লাগা সামতে মগান ঘরতে আরাম হই থাকবো পারিসলে মগান আরাম রেস্ট করব পারিসলে বি মহান হবো মহান ঈশ্বর লগা কথা তোলে যাইগে না কই দিব কই কিনা মহান আজি লগা সামতে আজি লগা দিনতে আইছে যদি আজি লগা সামতে আপনি উনি কেনা বিশ্বাস করিছে কলে মানে আপনি লগা লাইফ তে একটা চেঞ্জ তো প্রভু येशू আনিব দেই আর এই প্রভু येशू তো জিন্দা আছে আজি বি জিন্দা আছে এই প্রভু येशू তোলে আপনি কানে ইচ্ছা বি রুখি আছে দেই হালেলুয়া আজি মই খান এতে হাতো আপনি খান কি ঈশ্বর লগা কথা তো কব কই কিনা আইছে মখান লগা কথা নই দেই ইটো বাইবেলতে কি লিখি কিনা কথা আছে ইটো বচনতে কি লিখি কিনা আছে ইটো কথা তো আপনি খান কি কই দিব কই কিনা আইছে আজি মখান এতে গানা করা তো আজি মহান এতে ঈশ্বর লগা কথা পড়া তো ইটো তো সব বচনতে লিখি কিনা আছে पवित्र वचन ते लिखी के नासे एते किमान भी ईश्वर लगा कथा तो लिखी के नासे इटू ईश्वर बा लिखा कथा आसे कोसे होली आसे और पवित्र आसे कोसे इटू जिंदा ईश्वर तो ताई तो दुनिया ते 2000 साल पीछे ते 2000 साल पीछे ते आइसले तो दुनिया ते आरो ताई हाथ होले अपनी लगा पाप करने आइसे अपनी लगा लाइफ करने आइसे अपनी के जीवन तो दिबले करने आइसे मानव जाति हले पाप परा हाराई के ना থাকিছে मानव जाति हले पाप परा डुबी के ना থাকিছে হইলি বি কিটিয়া এতে বচন দে পুরানিস না ঈশ্বর তো একটা লাইট আছে কইছে একটা জ্যোতি আছে কইছে इधर ज्योति तो किटिया अपने लगा परिवार लगा पोटा हिबो अपने लगा लाइफ लगा पोटा हिबो अपनी तो एक लाइट अपने लगा लाइफ तो ले चेंज हो दे इधर ज्योति तो जीसस ख्रिस्ट को आसे दे जीसस पर कोई से आई एम द लाइट कोई गिना मैं ही एक सच्चा है मैं ही एक ज्योति है बोल के वचन में यीशु मसीह ने खुद कहा
इसलिए अब आज का शाम इस समय में आज यदि आप यीशु को विश्वास करेगा तो आपका जीवन को वो बदल देगा आई भी मखान ईश्वर लगा कोथा पुरा हुनिबो बाइबल ते ईश्वर पुरा इनका लिखी के ना से भाई एक महान बाइबल ते साइसी कोले मने लुक चैप्टर 15 और 11 ब्रा महान साइसी कोले मने जीसु ख्रिस्ट लगा कोआ कोथा आसे मोय लगा कोआ कोथा न होय जीसु ख्रिस्ट ब्रा एनेका कोई के ना आसे जीसु ख्रिस्ट बा कइसे एकटा बाबा लगा दुईटा बच्चा থাকিছে কইছে एकटा बाबा लगा दुईटा बच्चा থাকিছে কইছে इदु दुईटा बच्चा থাকা ভিতরতে একটা বাচ্চাতে হলে বাবাকে তাই লাগা প্রপার্টি দা শেয়ারটা মাগিছে কইছে আপনি মই লাগা শেয়ারটা হলে দিবি মই লাগা কি ভাগ আছে কি মই পাবলে লাগে এটুতে মইকে দিবি কইছে তো তাই মাঙ্গা নিছে না বাবা বড় তোলে একটা বেটাকে তোলে পুরা দি দিছে তাই লাগা ভাগ তোলে তাই লাগা প্রপার্টি তাই কি পাবো লাগি না থাকিছিলে ইস তাই বাবা বড় একটা বেটাকে তোলে দি দিছে অলিবি একটা বেটা তোলে ফেথফুল ব্রা বাবা লগতে থাকি কিনা বাবা লগতে কাম কৰি থাকিছে অলিবি তো একটা বেটা কোন বাবা বড় শেয়ার তো মাগিছে কোন ভাগ তো মাগিছে যাই তোলে লই কিনা দুসরা কাউন্ট্রিতে যাই যেছে কইছে তাই তাহলে दूसरा কাউন্ট্রিতে যাই যেছে কইছে তাই তো दूसरा কাউন্ট্রিতে যাই কিনা তাই কিমান বি পয়সা লই কিনা যাইছে ধন সম্পত্তিতে লই কিনা যাইছে তাই তাহলে মাস্তি করবলে শুরু হইছে কইছে তাই তো এনজয় করবলে শুরু হইছে কইছে তাই লাগা পয়সা লই কিনা যাতে হলে তাই যাই কিনা মিশামিশিতে সে মিশামিশি কামতে হলে পয়সা তো পেলাইছে কইছে সাথী খানকে মিলি কিনা সাথী খানতে মিলি কিনা মধু খাই কিনা প্রস্টিটিউট লগতে থাকি কিনা এরকম বিয়া কাম তো করি কিনা পয়সা তোলে তাই মিশামিশি লাগা রাস্তাতে পেলাইছে কইছে এনেকা তাই বিয়া কাম করি থাকা টাইমতে এনেকা বাবা বড় দূরতে যাই কিনা दूसरा কাউন্ট্রিতে যাই কিনা এনেকা বিয়া কাম করি থাকা টাইমতে প্রস্টিটিউট লাগা কাম করি থাকা টাইমতে এনেকা বিয়া সাথী খান লগতে কাম করি থাকা টাইমতে এই সবরা দূর হই না থাকা টাইমতে একদিন ইদু কাউন্ট্রিতে হলে ফেমিন তো আইছে কইছে আকাল তো আইছে কইছে একটা পিসি দামে আকাল তো আইছে কইছে তাতে খাবলে কেন না থাকা হইছে কইছে তাই লগতে কোন পয়সা থাকিছে কোন বাবা বড়া তাই পয়সা তো লই গেলা যাইছিলে ইদু পয়সা তো সব কথা হইছে তাই পয়সা থাকা টাইমতে তাই লগতে সাথী খান তো বেশি থাকিছিলে বেশি সাথী তাই লগতে তাই বেশি পয়সা তো লই গেলা दूसरा কাউন্ট্রিতে যাইছে আর তাই লগতে সাথী খান বেশি থাকিছে কি তাই তো ফ্যামিলি তো হবলে শুরু হইছে আকার তো হবলে শুরু হইছে খাবলে না থাকা হইছে এনেকা টাইমতে তাই লাগা সাথী খান হলে তাইকে সাথ নি দিয়া হইছে তাই সাথী লগতে যাই কিনা মদত মাগিছি কলে সাথী যে মদত নি দিয়া হইছে কেলে কলে তো কাউন্ট্রি পেলে পুরা ফেমে পুরা খাবলে না থাকা এনেকা হইছে কইছে তো এই তো পয়সা তো লই কিনা তো বাবা লাগা পয়সা তো লই কিনা যাই কিনা মাস্তি করা দুনিয়া লাগা চিজ এনজয় করে থাকা তোলে তাই তোলে ইচ্ছা তোলে সাথী খান বড় মদত না পাইছে এনেকা থাকি থাকা টাইমতে তাই কোন জায়গাতে যাবে না জানা হইছে তাই কাম তো বিচারি কিনা বেরাইছে তাই কাম তো বিচারি না চাই কাম তো নেদে কোন মানুষ তাইকে কাম তো নেদে হইবি একটা ঘরে যাইছে তাই বড় কইছে আপনি কে গাউরি সাবলে কানে গাউরি একটা কাম আছে আপনি চাই কিনা তো গাউরি তো সাবি কইছে তাই তো গাউরি সাই থাকা টাইমতে তাকে খাবলে কানে ভোক লাগিছে উঠে হইবি তাই খাবলে কানে না পাই কিনা থাকিছে তাই তো উপায় না থাকি না তো গাউরি কে কোন তো দানা তোতে ই তো দানা কে উঠাই কিনা খাই কইছে এনেকা দুঃখ দেখাই যাইছে তাই তো বাবা বড় পয়সা লোকেরা তাই এনজয় করা তো মাস্তি করা তো বিয়া কামতে থাকা তো লে তাই এনেকা সিচুয়েশন দেখাইছে আর তাই এনেকা হয়ে থাকা টাইমতে তাই তো ইয়াদ করিছে তাই বাবা লাগা ঘটো তাই লাগা বাবা লাগা ঘটোতে মান নকর কাম আছে টাকা তো তাই দিন ভাল খাবলে পায় একটা দুঃখ নাই তাই তো ভাবনা তো আইছে তাই লাগা ভাবনা হাত হলে মই তো ঈশ্বর লাগা আগেতে পাপ করিছে মই তো বাবা লাগা আগেতে পাপ করিছে এটা মই লাগা ঘটে হলে নকর খান বি খাবলে কানে বেশি পাই কিনা আছে মই তা যাই কিনা বাবাকে কব মই কে তো বাচ্চা নিছনা না রাখিবি মই কে তো খালি একটা নকর নিছনা রাখিবি কই কিনা তাই ভাবনা তো আইছে itu ভাবনা হাপিছে তাই তো গাউরি সাই থাকা হলে তাই উঠি কিনা তাই নিচর লাগা বাবা লাগা ঘটে যাবলে কানে শুরু হইছে এনেকা তাই কিটা বাবা লাগা ঘটে আইছে তাইকে বাবা তো হতাই দিন রুখি থাকে কইছে তাই তো তাকে বাবা তো হতাই দিন রুখি থাকে কইছে মই লাগা বেটা তো কিটা वापस আইব না মই লাগা বেটা তো কিটা वापस আইব না তাই তো বাবা লাগা পয়সা লগে না যাইছে সে বেশি দূর কাউন্ট্রিতে আর এনেকা মাস্তি করিছে হইলে বাবা তো হতাই দিন তাইকে রুখি থাকি আছে হতাই দিন বাবা তো
হলে তো বেটাকে রুখিয়েছে মই লগা বেটা তো কিটা ওয়াপস আহিব মই লগা বেটা তো কিটা ওয়াপস আহিব তাই তো হতাই দিন গড় বাজাতে ঠিক না গড় বাজাতে খারাপ করে দেতা রুখি কিনা চাই থাকে মই লগা বেটা তো কিটা আহিব মই লগা বেটা তো কিটা আহিব কি তাই তো বেটা তো রিয়েলাইজ করিছে ভাবনা করিছে মই লগা বাবা লগা ভোটে হলে বেশি খাওয়া লাগা আছে মই চিন্তা চাই কিনা বাবাকে কব বাবা মইকে তো হলে বেটা নিচিনা না রাখিবি আপনি লগা একটা সার্ভেন্ট নিচিনা রাখিবি মই আপনি লগা আগেতে গলতি কাম তো করিছে ঈশ্বর লগা আগেতে বি পাপ তো করিছে আর আপনি লগা আগেতে বি মই পাপ তো করিছে তো ইতিয়া মই এতে আইছে মানে বি আপনি মইকে একটা নকর নিচিনা রাখিবি বেটা নিচিনা রাখিবি কই কিনা তাই তো ভাবনা করি কিনা যায় থাকিছে কইছে তাই তো কিটা ভাবনা করি কিনা যায় থাকা টাইমতে তাই কিটা ঘরটা আহিবলে সরছে বাবা তাহলে দূর পড়া রুখি থাকিছে বাবা তাহলে বেশি দূর পড়া রুখি থাকিছে কিটা বেটাকে তাই দূর বা দেখিছে বাবা তাহলে জানি যাইছে রে বাবা তাহলে তাইকে পেশা জানি যাইছে ও তো মই লগা বেটা আছে তাই ওয়াপস আহি আছে কই কিনা বেটা তাহলে বেশি মন দুঃখ প্রায় আছে মই তো যাই কিনা বাবাকে খব বাবা মইকে তাহলে একটা আপনি নকল নিচিনা রাখিবি কই কিনা হলে বাবা তো হতাই দিন বেটাকে সাই থেকে কিটা মই লগা বেটা তো আহিব কিটা তো বেটা তো আহি থাকিছে দূর পড়া বাবা তো হলে দেখিছে তো বাবা তো দেখি কিনা তাই লাগান তাই তো কন্ট্রোল করবো পারা না আর এই বাবা তো দাউড়ি কিনা চাইছে বেটা তো হলে মন দুঃখ করে কিনা আহি থাকিছে হলে বেটা তো বাবা তো হলে দাউড়ি কিনা চাই কিনা বেটাকে হাত কইছে কইছে বেটাকে গলাতে গলা লাগাইছে কইছে তাই তো মন দুঃখ বেটাকে কইছে বাবা আপনি তো মই কেটা আপনি লগা সার্ভেন্ট নিচিনা রাখিবি আপনি লগা আগেতে মই তো গার্থি আছে আপনি লগা আগেতে পাপ করিছে আর আপনি লগা ঈশ্বর লগা আগেতে মই তাহলে পাপ করিছে কিন্তু মই কে আপনি লগা একটা সার্ভেন্ট নিচিনা রাখিবি কইছে হলে কি দিয়া বাবা তো তাইকে রুখি থাকিছে তাইকে মরম লাগিছে কইছে কম্পেশন তারাস খাইছে কইছে তাইকে আর বাবা তাহলে দাউড়ি যাইগে না তাইকে হাত করিছে কইছে এই কইছে হাত করা পিছে তাই লগা সার্ভেন্ট আগে কইছে একটা ভাল কাপড়া তো তাইকে লাগাই দিবি কইছে এই তো বাবা লগা মরম আছে রে এই বাবা লগা মরম আছে এই ঈশ্বর লগা মরম আছে তাই তো কম্পেশন তারাস খাইছে কইছে বেটা লগা ফোটে আর তাই লগা তাইকে একটা ভাল কাপড়া তো লাগাই দিছে কইছে আঙ্গুঠি লাগাই দিছে কইছে ভাল একটা চপ্পল লাগাই দিছে কইছে আর একটা ছাগলি তোলে মস্ত ছাগলি তোলে কাটিছে কইছে ভের তো শিব তোলে কাটি কিনা পার্টি কইছে কইছে জুটিনতে কেলে তাই লগা বেটা তো হারাই থাকিছে তাই লগা বেটা তো মুড়ি যাইছিলে হারাই যাইছিলে হইলি ওয়াপস আইছে কই কিনা তাই তো লে ফুইছে পার্টিতে কইছে কইছে মাংস কাটি কিনা সাথী খানকে মাটি কিনা এনজয় কইছে কইছে কেলে তাই লগা বেটা তো ওয়াপস আইছে কই কিনা খুশি মানাইছে কইছে এই জিনিস না হেভেনলি ফাদার তো মহা লগা বাবা ঈশ্বর তো হলে আজি হারাই থাকা মানুষ খান কানে এনেকা রুখি আছে দেই আপনি আজি যিশু খ্রিস্টকে না জানি গিয়া থাকিব পারে হলে বি যিশু খ্রিস্টতে নিগা রুখি আছে কিতিয়া মই লগা বেটাতে ওয়াপস আহিব না কিতিয়া মই লগা বেটাতে নি দুনিয়াতে বিয়া কাম কৰি থাকা তো ছাড়ি কিনা ওয়াপস আহিব ঈশ্বর তাহলে কম্পেশন ঈশ্বর আছে কইছে আপনি কে মরম করা ঈশ্বর আছে কইছে ইতো ঈশ্বর তো রুখি আছে কইছে আপনি কানে আপনি কিতিয়া আহিব ঈশ্বর লগা ওচৰতে আপনি দাউৰি কিনা নাজানিবি ঈশ্বৰে আহি কিনা আপনিকে হাত তো কৰিব যিশু খ্ৰীষ্ট আপনি লগতে আহিব যিশু খ্ৰীষ্ট আপনি লগা ঘৰতে আহিব যিশু খ্ৰীষ্ট আপনি লগা ফ্যামিলিতে আহিব ইটো ঈশ্বৰ আপনি কানে রুখি আছে মই লগা বেটা কিতিয়া ওয়াপস আহিব আজি আপনি দুনিয়াতে থাকি সকলে মানে দুনিয়া লগা জিনিস বিয়া কাম করি কিনা পাপ কাম করি কিনা ঈশ্বর লগা আগে গলতি আছে বলে যদি আপনি আজি ভাবনা তো করি কিনা এই পাপলা কাম তো ছাড়ি কিনা যদি আপনি আজি পিতা লাগাও সোঠে যদি আজি আপনি বাবা লাগাও সোট আইছে বলে বাবা তো আপনি কে হাত করে দে তাই তো কম্পেশন বাবা আছে কইছে কম্পেশন আছে কইছে আপনি কে তারাস খাবো কইছে আপনি কে মরম করবো কইছে আপনি কে ওয়েলকাম করবো কইছে যিশু খ্রিস্ট তো আপনি কে রুখি আছে যিশু খ্রিস্ট তো আপনি কে রুখি আছে এই তো একটা বেটা কোন হারাই কেনা থাকিছে হইবি তাই কি তো ওয়াপস আইছে ঈশ্বর হলে তাইকে ওয়েলকাম করিছে তাইকে হাত করিছে একটা ভাল কাপড়া তো লাগাই দিছে আঙুঠি তো লাগাই দিছে স্যান্ডেল তো লাগাই দিছে আর তখন
Mangso to katikina takan feast manaise kuisi. Itu nisana jadi apni aji Jisu Kristo ke nazani ke nase jadi apni biar rasta te ase jadi apni पाप लगा जीवन ते ase jadi apni पाप लगा रास्ता ते ase apni jadi itu cari ke na wapas aisi kole Isor apni ke welcome kurubu de Jisu Kristo apni ke welcome kurubu itu Jisu Kristo tole apni kani rukhi ase apni ke rukhi ase apni ai bole mon jai na jaye अपनी जीसु क्रिस्त लगा सोडा है बोले मौत जाए ना न जाए इतो जीसु क्रिस्त तोले अपनी काने रुखिया से आही भी जीसु क्रिस्त लगा सोटे अपनी लगा अपोटे एक शांति लगा जीवन तो है वो अपनी आज अपनी बीमार था किसी को ले भी कि क्या तो जीसु क्रिस्त का है वो अपनी के एक चंगाई तो दिबुदे परमेश्वर यीशु मसीह तोले अपनी के खाली शांति जीवन नहोगे ना अपनी के चंगाई भी दिबो गोसे अपनी के हीलिंग भी करबो गोसे अपने लगा बीमार ठगा तोले कि क्या जीसु क्रिस्ट तो अपने लगा जीवन ताइबो इतो बीमार तोले हाथी जाबो गोसे ही इज अ गॉड ऑफ हीलिंग गोसे ताई तोले ईश्वर जीसु क्रिस्ट तोले चंगाई दिया ईश्वर आसे गोसे अपने लगा कि मत दुख ठगा भी बीमार ठगा भी जीसु क्रिस्ट अपने लगा जीवन ताइसी कोले ताई लगा नाम बड़ा दूर हो जाबो गोसे इतो बेटा निसेना इतो बेटा तोले बिया काम करी किना थाकिसे पाप करी से ताई ईश्वर लगा देते होली भी ताई तो कन्फेस करी से ताई निजे कोसे মই तोले तब बिया काम करी किना थाकिसे बाबा अपने लगा देते মই तो गलती करी से बाबा अपने लगा देते মই तो पाप करी से ईश्वर लगा देते मैं गलती और पाप तो करी से इतो बड़ा मैं के माफ करी दिबी जब अपनी आज ईश्वर लगा सोडा इसे बोले अपनी की ईश्वर माफ करू रे हालेलुया गॉड लव्स यू सो मच परमेश्वर यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है यदि आज परमेश्वर यीशु की चरणों में यदि आप आज आएगा तो आपको वो क्षमा देगा आपको आज वो क्षमा देगा वो बेटा का जैसा जो पिता के पास आया यदि आप आज पिता के पास आएगा वो पिता आपको क्षमा देगा वो वेलकम करेगा आपको আজি কোনবা এনেকা আছে এতে কোনবা এনেকা আছে মই বি ঈশ্বর যিশু খ্রিস্ট বাবা লাগা ওচৰত আহিব কৈ কিনা যদি আপনি আজি যিশু খ্রিস্ট লাগা ওচৰত আহিব কৈছে কলে মিনে আহিবি মই খান পাওনা কৰি দিব আপনি লগা লাইফ তে একটা শান্তিতে জীবন তো আহিব দেই আপনি লগা জীবনতে একটা চঙ্গাই তো আহিব দেই আমি কানি কো করব না পারে अपनी खान के शांति चंगाई दिवो पारा तोले यीशु मसीह से दे अमी खान तो से ताइले का कोठा तो कोई के ने बेरावा से होसा कोठा तो अपनी खान के कोई दिया से इतो बड़ा जदी अपनी आज कोन बाते ने का से মই भी ईश्वर के फॉलो करिबो মই भी ईश्वर के लोबो कोई के ना से कोले मिनी आई भी महान प्रार्थना करि दिबो आमेन हालेलुया इफ यू वांट टू फॉलो जीसस क्राइस्ट यदि आप यीशु के पास चलना चाहता है आओ आपके लिए प्रार्थना कर देगा आपके परिवार आपको शांति का जीवन चाहिए आपका परिवार में शांति नहीं है आपके लिए हम लोग विनती करेगा यदि आपको प्रार्थना चाहिए आप आ सकता है हालेलुया ग्लोरी टू गॉड ओ जीसस वी थैंक यू we praise you hallelujah Jesus we give you glory in this place thank you Father hallelujah Jesus we want to praise you in this place परमेश्वर इस जगह पे है उसकी उपस्थिति इस जगह पे है यदि आज आप परमेश्वर को अपनाना चाहता है आइए आपके लिए प्रार्थना कर देगा कोई चाहिए परमेश्वर को यीशु के पीछे चलना चाहता है आप आइए यीशु आपको बुला रहा है यीशु मसीह आपको बुला रहा है आपको एक चंगाई देगा आपको वो शांति देगा आपको उद्धार देगा हालेलुया आपको उद्धार देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है यहाँ पे कोई आपको उद्धार दे नहीं सकता आपको उद्धार देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है हालेलुया है कोई यहाँ में यीशु को पीछे चलना चाहता है
आइए आपके लिए प्रार्थना करेगा। यीशु सब दुख, यीशु कितना भी दुख है आपका जीवन में, उसको वो सब निकाल देगा। परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पे है, यीशु की प्यार इस जगह पे है। आप यीशु मसीह की प्यार को जानना चाहता है, यहां पे कोई है यीशु की प्यार को जानना चाहता है, आइए आपके लिए प्रार्थना करेगा। आप किसी तकलीफ में हैं, किसी दुख में हैं, आपके परिवार में शांति नहीं है, आपको चंगाई चाहिए, अब यीशु का पीछे चलना चाहता है, आपको यीशु बुला रहा है। You will be set free in the name of Jesus. Lord, I pray, कोई चंगाई चाहिए, यीशु मसीह की नाम पे आपको चंगाई मिलेगा। जितना भी बीमार है वो सब यीशु के नाम पे दूर होगा, यीशु के नाम पे दूर होगा। जो यीशु क्रूस पे आपके लिए बलिदान दिया, जो यीशु आपके लिए क्रूस पे जान दिया, जो यीशु आपके लिए बलिदान दिया, आपके पाप के लिए क्रूस पे चढ़ा, वो यीशु आपको बुला रहा है। उस पिता का जैसा वो पिता के पास, पिता से वो दूर चला गया था, फिर भी वो एक दिन रियलाइज किया, सोचा मेरा पिता का घर में तो सब कुछ है, वहां में नौकर, वो सब अच्छा से रहता है, अच्छा से खाता है, मैं क्यों ना पिता का घर में जाऊं और उसे क्षमा मांगेगा, उसे बोलेगा मुझे क्षमा कर दे, मैंने यीशु के आगे में पाप किया और पिता के आगे में पाप किया। कोई है यहाँ पे, आपको यीशु बुला रहा है, आपको पुकार रहा है यीशु मसीह। क्या आपका जीवन यीशु को समर्पित करना चाहता है? आपको वो एक नया जीवन देगा, वो जीवन कोई आपको दे नहीं सकता। जीसस, कोई है यहाँ पे जो बीमार है, जो बीमार है, वो यीशु मसीह चंगाई देगा। यीशु के नाम पे आपको चंगाई मिलेगा। मुर्दों को जिलाने वाला यीशु था, लंगड़ों को चलने दिया वो था यीशु मसीह, अंधों को आंखें दिया वो है यीशु मसीह। जो सुन नहीं सकता उसको सुनने की ताकत दिया, जो देख नहीं सकता उसको देखने के लिए दिया, जो बोल नहीं सकता वो बोल सका यीशु के नाम पे। आज आपके जीवन में ऐसा कोई बीमार है जो डॉक्टर ठीक कर नहीं सकता, यीशु का नाम पे वो बीमार ठीक हो सकता है। यीशु के नाम पे आपको चंगाई मिल सकता है। मैं विनती करता हूँ यीशु मसीह, यदि आप आज बीमार है, वो बीमार आज यीशु मसीह दूर कर देगा। जो भी बीमार है, जो भी बीमार है, वो बीमार को यीशु दूर करेगा। बस विश्वास करिए, आपको सिर्फ विश्वास करना है और आप अपने मन में प्रार्थना करिए, बोलिए यीशु मेरा ये बीमार को हटा दीजिए, मेरे ये बीमार को हटा दीजिए। यीशु के नाम पे आपका बीमार हट जाएगा, यीशु के नाम पे आपका घर में शांति आएगा। जितना भी बीमार वो आज यीशु चंगाई दे रहा है, वो यीशु आपको चंगाई कर रहा है। यदि आज आप बीमार है, जो डॉक्टर अच्छा नहीं कर सकता, उसे आपको चंगाई दे रहा है। शुक्रिया
यीशु के लिए। जब आपका मानते हो आपको लगा यीशु आपके पास आएगा। Jesus mighty name, I release healing. I release healing in this place. Jesus mighty name. Hallelujah. We worship you, God, in this place. We worship you, Jesus, in this place. समय बहुत कम है, समय में बहुत कम है मेरे भाइयों। यीशु बहुत जल्दी वापस आ रहा है। समय बहुत कम है, आपको यीशु मसीह पुकार रहा है। अपने पापों से मन फिराइए, आइए यीशु के पास। सिर्फ यीशु ही आपको एक नया जीवन दे सकता है। आपसे यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। यदि आज आप प्यार को नहीं समझता, प्यार क्या है, अब यीशु के पास आओ, वो छुटकारा देगा। Glory to God. Oh Jesus, we worship you in this place. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. आइए आइए, यीशु की उपस्थिति इस जगह पे है। यीशु मसीह की अनुग्रह इस जगह पे है। यीशु मसीह आपका जीवन पे आना चाहता है। आपको मान के दरवाजा को खोल दीजिए, यीशु को पुकारिए, बोलिए यीशु मसीह मेरे जीवन में आओ, मेरे जीवन को बदल दो। Hallelujah. God bless you. Amen. Glory to God. We worship you, Jesus, in this place. Your name be lifted high in this place. Your name be glorified, God, in this place. यीशु मसीह आपके नाम ऊंचा हो इस जगह पे। जितना भी भाई है नाम पे, जितना जनी नाम है इसको कुछ छू लीजिए पवित्र आत्मा। उन लोग का जीवन पे आप एक नया काम कीजिए। आपकी नया काम उसकी उन लोग का जीवन पे होने पाए यीशु मसीह। जितना भी भाई नाम पे है यीशु, हर को कुछ छू लीजिए, हर को कुछ छूए पवित्र आत्मा। तेरा अभिषेक आने पाए, हर एक को तू छूए। उन लोग का जीवन पे एक नया काम कीजिए। यदि कोई चंगाई चाहिए उसको चंगाई दीजिए यीशु मसीह। यहाँ पे जो चंगाई चाहिए यीशु उसको चंगाई दीजिए। जो तकलीफ की है उसको निकालिए प्रभु यीशु। जिसको शांति चाहिए उसके जीवन पे आप शांति दीजिए यीशु। उसकी उनका परिवार में एक नया काम कीजिए। ये दुआ आपके नाम पे मांगता है यीशु। ये दुआ आपके नाम पे मांगता हूँ यीशु। जितना भी भाई और बहन है यहाँ पे, सबके अखबार में एक नया काम कीजिए। वो सच्चा को जानने की मदद दीजिए। वो सच्चा आपको जानने के लिए मदद कीजिए यीशु। उनके परिवार को, उनके परिवार में एक नया काम कीजिए यीशु। आपके अभिषेक से भर दीजिए।
शेख से भर दीजिए। यीशु ये विनती, ये दुआ आपके नाम पे मांगता हूँ यीशु मसीह। Oh, glory to God. You be lifted high in this place. You be glorified in this place, Jesus. You be glorified in this place, Jesus. In the blood of Jesus, I declare victory in this place. I declare freedom in this place. I declare freedom in this place. I declare freedom in this place. Freedom in the name of Jesus Christ. Freedom in the name of Jesus Christ. I speak freedom in Jesus' name. Freedom from every sickness, from every disease, from every pain. Be free in Jesus' mighty name. I decree and declare in the name of Jesus. I declare freedom. I declare freedom. Be healed in Jesus' name. Be free in Jesus' name. Every bondage just be broken. Every chain be broken. Every chain be loosened. In Jesus' mighty name. Yeshu cannot be. Yeshu cannot be. Yeshu cannot be. Yeshu cannot be. I declare it in Jesus' name. Hallelujah. I release the glory of God. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the blood of Jesus. In the blood of Jesus Christ. Oh, Shakayama. I release the freedom of God. I release the freedom of God. Lord, let this city be saved in Jesus' name. Let the Dimapur city be saved in Jesus' name. Let the city of Dimapur be saved. Work of God in the city of Dimapur. We pray, the Father, this city will know you, Lord Jesus. This city will know that you are a God. The city of Dimapur will revive. The city of Dimapur will change. The people of this city will know that you are real God. You are the God. You are the God of heaven and earth. We pray for this city, Lord Jesus. We ask the grace of God in this city. Let the Dimapur city be saved. Let the Dimapur city be saved in the mighty name of Jesus. Let the people know the true God, the God who is higher than any other God. The name of Jesus be glorified in the city of Dimapur. The name of Jesus be proclaimed in the city of Dimapur. Let every people of the city know Jesus Christ. Oh Jesus, we thank you this evening. We pray for the breakthrough, Lord Jesus. The city be breakthrough. Rakayanda Moshe. We pray for the breakthrough. We pray for the breakthrough, Jesus. Let the city of Dimapur be changed. Let the people know that you are true God. Let the people know that you are true Messiah. Let the people know that you are the Jehovah Jireh. Let the people know that your name is Adonai. Yeshua Mashiach now. Utahulefai yet Dimapur city. Oh Jesus. Oh Jesus.
Let the city be saved. Let the city be transformed. Oh, hallelujah. Glory to God. Jesus, we praise you in this voice. Lord, we thank you. यीशु तुझे धन्यवाद देता हूँ. आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए. आपकी उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह. जितने भी भाई इधर पे था विश्वास करता है प्रभु यीशु आपने सबको छुआ बोल. Glory to God. Amen. Amen. God bless you. Thank you so much. May God bless you so much. आप सबको यीशु आशीर्वाद करे. आप लोग का जीवन में एक यीशु आपका जीवन में एक नया काम करे. क्योंकि यीशु को छोड़ के आप किसी के पास जाने से किसी ने भी आपको शांति दे नहीं सकता है. सिर्फ यीशु के नाम पे आपको उद्धार पाएगा, उद्धार मिल सकता है. सिर्फ यीशु के नाम पे आप एक शांति का जीवन जी सकता है. और सिर्फ यीशु मसीह आपका जीवन को बदल सकता है. यदि आप आज यीशु को विश्वास करेगा, उसके नाम को पुकारने से, उसको बुलाने से आपका जीवन पे यीशु आएगा. और वो यीशु जब आपका जीवन पे आता है, वो आपका जीवन को वो पूरी तरीका से बदल देता है. वो जिंदा खुदा, वो जिंदा यीशु, जिंदा वो आपका जीवन पे एक नया मोड़, एक नया आप देखने को मिलेगा जब यीशु को आप पुकारेगा. Amen. यीशु ख्रिस्ट सबके आशीर्वाद करूँ. यदि किमान भी আজি लगा सामने अपनी खान ईश्वर लगा कथा तो होनी से আজি अपने के लगा ईश्वर लगा कथा तो होनी के ना विश्वास करी से बोले अपने लगा जीवन थी भी एक ता चेंज तो आई बो अपने की भी एक ता ईश्वर को चेंज करू बदी कि निका महान लगा लाइफ ते चेंज करी से इतो निस्ता महान नेक्स्ट संडे थी भी महान इते आई बो नेक्स्ट संडे थी भी महान इनका टाइम थी महान आई गना ईश्वर लगा कथा तो महान को बोले आई बो यदि अपनी लगा घर के कुनबा बीमारा से कुनबा शांति लगिया से कुलमिने अपनी आहिबी अपनी लगा गोटे अपनी लगा लाइफ तेली ईश्वर एकता लुतुन काम तो करिबो আজি आहा निसना मखा नेक्स्ट संडे टीवी एदे आहिबो तो जगाते यदि अपनी किबा एकता लगिया से किबा एकता बरा अपनी छुटकारा तो पावले मन जाए ईश्वर लगा शांति ईश्वर लगा मरम तो जानी बोले मन जाए कुछ कुलमिने अपनी इतो जगाते आहिबो पारे और अपनी खान के मैं खान प्रार्थना करी दिबो चंगाई दिबले काने तो यीशु मसीह से अपनी के शांति लगा जीवन दिबले तो यीशु मसीह से मैं खान न होय इतो निसना आज लगा टाइम थी मैं खान इति आहा निसना इतो लगा समय थे मखान नेक्स्ट संडे टीवी मैं खान इति आहिबो यीशु मसीह लगा कथा तो को बोले काने